बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ईद कुर्बान की आमद है। चंद रोज बाद हर घर में खवातीन बिरयानी, टिक्के, कोरमा, रोस्ट समेत गोश्त के मुख्तलिफ पकवान बनाने में मसरूफ हो जाएंगी। हमारे माशरे में आम दिनों में भी गोश्त शौक से खाया जाता है, मगर ईद कुर्बान पर इसका इस्तेमाल खास तौर से बढ़ जाता है। दोपहर और रात के खाने के अलावा कई लोग नाश्ते में भी गोश्त के पकवान खाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि गोश्त जहाँ सेहत के लिए नहायत मुफीद है, वहीं इसके ज्यादा इस्तेमाल से चंद बीमारियां होने का इम्कान भी हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, गुर्दों और दिल के अमराज वगैरह। और वो मरीज जिनको यूरिक एसिड की शिकायत है, उनको गोश्त खाने में खास एहतियात की जरूरत होती है। गोश्त पकाने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके इसमें मजीद गिजाइत शामिल कर देते हैं, जबकि कुछ खाने की तमाम गिजाइत खत्म करके इसे जहरीला बना देते हैं। माहिरीन तिब ने गोश्त को पकाने के तरीकों से भी मुतअद्दिद बीमारियों को इसके साथ मिलाया है। जैसे गोश्त की सीखें और बारबेक्यू होती तो नहायत मज़ेदार हैं, लेकिन माहिरीन तिब ने मुतनब्बे किया है कि ये आप में कैंसर, शुगर, गुर्दों की खराबी और इस तरह की कई दीगर बीमारियों में मुब्तला होने का खतरा बढ़ा देती हैं। लाजमी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हो भी सकता है। क्यों हो सकता है? इस सवाल से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि गोश्त कैसे और किन बीमारियों के लायक होने का सबब बन सकता है। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। नंबर 1, कैंसर। हाल ही में की जाने वाली एक ताकीक से इल्म हुआ है कि गोश्त को बराह रास्त आग पर पकाने से इसमें खतरनाक अनासर की आमेजश हो सकती है, जो कैंसर का सबब बन सकते हैं। तिबी माहिरीन ने इस ताकीक में वाजे किया है कि अब बारबेक्यू खाने के शौकीन अफराद को इसकी कीमत भी अदा करना पड़ेगी, वो भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की सूरत में। मिसालों से मुज़य्यन गोश्त का गाय, बकरे, मुर्गी या मछली का हो, जब इसे बराह रास्त आग पर भूना जाता है तो यह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का बायस बन सकता है। आग पर भुना हुआ गोश्त खाने वालों में कैंसर की बीमारी के पैदा होने का खतरा आम लोगों के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा होता है। अमेरिका की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने अपनी ताकीक में वाजे किया कि जब गोश्त भूनने के लिए गैस या कोयला का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे निकलने वाला केमिकल PAH गोश्त के साथ चिमट जाता है और ये मुरक्कब कैंसर का बायस बनता है। बाज़ तहकीकात के मुताबिक इन दो अनासर ने जानवरों में कैंसर के खुलियात की अफजाइश में मदद दी। जितना ज्यादा गोश्त को तेज आंच और धुएं पर पकाया जाएगा, उतना ही ज्यादा इसमें मज़कूरा वाला जहरीले अनासर की मिकदार बढ़ती जाएगी। इसी तरह एक और नुकसानदेह मादा जो तेज धुएं के बायस गोश्त भूनते वक्त बन जाता है और खाने की अशिया को सुनहरी रंगत में तब्दील करता है, ये भी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। ये जहरीला मादा सिगरेट के धुएं में भी पाया जाता है, जो सिगरेट के धुएं में रहने वाले अफराद को मुतासिर करता है। माहिरीन तिब का कहना है कि इन केमिकल्स का इंसानों पर तजर्बा किया गया और इस बात का सबूत मिला है कि यह अनासर इंसान में भी कैंसर पैदा कर सकते हैं। लिहाजा आग पर या कोयले पर भुने गोश्त का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। नंबर 2, शुगर। माहिरीन तिब ने खबरदार किया है कि आग पर भुने हुए, तले हुए और तंदूर में पकाए गए गोश्त के इस्तेमाल से शुगर का खतरा भी बढ़ जाता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि आग पर भूनने या तंदूर में पकाने की वजह से गोश्त में AGE कहलाए जाने वाले मादों की मिकदार बढ़ जाती है। AGE वो मादे हैं जो इंसुलिन के काम में रुकावट डालते हैं। खाने में इनकी इजाफी मिकदार का एक मतलब टाइप 2 शुगर का बढ़ा हुआ खतरा भी है, क्योंकि इंसुलिन ही वो प्रोटीन है जो हमारे खून में शक्कर की मिकदार को काबू में रखती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की मज़कूरा रिसर्च में 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के ऐसे रजाकार शरीक किए गए थे जो शुगर के मरीज तो नहीं थे, लेकिन जायद वजनी समेत उनमें कम से कम 2 अलामात ऐसी जरूर थीं जिनके बायस खदशा था कि वो आइंदा चंद साल में शुगर का शिकार हो सकते हैं। ये मुताला 1 साल तक जारी रहा, जिसके दौरान ये देखा गया कि वो लोग जिन्होंने पानी में उबले हुए या भाप में पकाए गए खानों का ज्यादा इस्तेमाल किया था, उनके जिस्मों में AGE की मिकदार भी कम गई थी, जिसके नतीजे में न सिर्फ उनका वजन कम हुआ बल्कि उनमें शुगर की दीगर अलामात भी कमतर सतह पर रह गई थी। अगर इस बात पर थोड़ा सा गौर किया जाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को देखा जाए कि जब तुम सालन पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर दो, फिर अपने पड़ोसियों को इसमें से कुछ दे दो, इसके 2 फवायद हैं। एक हम आपको बता चुके हैं और दूसरा ये कि आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। जदीद साइंस लाखों डॉलर्स खर्च करके सारा साल लगाकर जो तहकीक करती है, अगर हम अहादीस पढ़ लें तो चंद लम्हों में वो तहकीकात हमें बगैर किसी खर्चे के हासिल हो सकती हैं। बस हम इन पर ना गौर व फिक्र करते हैं और ना ही अमल। जब साइंस कोई तहकीक कर लेती है तो तब हम कहते हैं कि यह तो इस्लाम पहले ही बता चुका है।
اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فرمان ملے تو سائنس کی تصدیق سے پہلے ہی اس پر عمل شروع کر دیں، یہ ہے اصل ایمان۔ اور بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے۔ اب سائنس کی تحقیق دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں کھانے کے معاملے میں احتیاط کی خصوصی ہدایات نہیں دی گئی تھیں اور جنہوں نے باربیکیو اور تلی ہوئی غذاؤں کا زیادہ استعمال جاری رکھا تھا، ان میں شوگر کی علامات زیادہ شدت اختیار کر گئیں۔ اس تحقیق کے بعد ماہرین طب کا کہنا ہے کہ مغربی طرز حیات میں جس طرح کی غذاؤں کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے، وہ دوسری کئی بیماریوں کے ساتھ ساتھ شوگر کا خطرہ بھی بڑھاتی ہیں۔ یعنی بہتر ہے کہ ہم زندگی گزارنے کا اپنا ڈھنگ تبدیل کریں، ورنہ جلد ہی شوگر کو بھی اپنا منتظر پائیں گے۔ یاد رہے کہ شوگر ٹائپ 2 وہ شوگر ہے جو پیدائشی نہیں ہوتی، بلکہ بڑی عمر کے دوران جسم میں انسولین کی مقدار کم ہونے یا انسولین کے درست طور پر کام نہ کرنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ ماضی میں یہ بیماری صرف 50 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد ہی میں زیادہ ہوتی تھی، لیکن حالیہ برسوں کے دوران اس سے کم عمر والے افراد بھی متاثر ہونے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس بیماری کو صحت کا بین الاقوامی ٹائم بم بھی کہا جانے لگا ہے۔ نمبر 3، جگر کی خرابی۔ ماہرین طب نے بھنے ہوئے گوشت اور جگر پر چربی چڑھنے کے مرض کے درمیان تعلق کو دریافت کیا ہے۔ ایک جدید تحقیق میں سامنے آیا کہ بھنے ہوئے گوشت کو کھانے والے افراد میں جگر کی خرابی جیسے مرض کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو آگے بڑھ کر اور بھی بہت سی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے دوران 789 بالغ افراد سے ان کی غذا اور پکانے کی عادات کے بارے میں پوچھا گیا اور پھر ان کے جگر کے الٹرا ساؤنڈ اسکین اور انسولین مزاحمت کے ٹیسٹ بھی ہوئے۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جنک اور سرخ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان میں جگر کے امراض کا خطرہ 47% زیادہ ہوتا ہے، جبکہ انسولین کی مزاحمت کا امکان 55% تک بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق گوشت کو تیز آنچ پر زیادہ دیر تک پکانا بھی جگر کے امراض کا خطرہ بڑھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ جگر پر چربی چڑھنے کا مرض اکثر ممالک میں بہت عام ہے اور ہر 4 میں سے ایک شخص اس کا نشانہ بنتا ہے۔ نمبر 4، بلڈ پریشر۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر گوشت کو براہ راست آگ پر بھون کر کھایا جائے تو اس سے بلڈ پریشر میں اضافے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے سالانہ اجلاس میں پیش کردہ ایک سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ باربیکیو، گرلنگ اور گوشت کو آگ پر براہ راست بھوننے کے رجحان کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے کھانوں کی زیادتی سے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ خدشہ درمیانے درجے کا ہو سکتا ہے۔ 53,852 افراد پر کی گئی طویل ریسرچ میں 32,925 خواتین پر مشتمل 2 گروپ اور 17,104 مرد شامل تھے۔ ریسرچ کے آغاز میں کسی کو بھی بلڈ پریشر، شوگر، امراض قلب اور کینسر کا مرض لاحق نہ تھا۔ اگلے 12 سے 16 سال کے درمیان ان میں سے 37,127 افراد کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو گیا۔ ان میں سے جن خواتین و حضرات نے ہفتے میں 2 مرتبہ مچھلی، مرغی یا گوشت آگ پر بھون کر یا گرل کر کے کھاتے رہے، ان میں بلڈ پریشر کا خطرہ 17% تک نوٹ کیا گیا۔ جن خواتین و حضرات نے مہینے میں 15 مرتبہ اس طرح گوشت کھایا، ان میں بلڈ پریشر بڑھنے کا رجحان سب سے زیادہ تھا۔ ماہرین طب کا خیال ہے کہ گوشت کو بلند درجہ حرارت پر پکانے سے اس میں بعض مضر صحت کیمیکل پیدا ہونے لگتے ہیں جو کھانے والوں میں اندرونی سوزش، انسولین سے مزاحمت اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتے ہیں۔ ماہرین طب نے زور دیا ہے کہ ہر دوسرے دن اس طرح کا گوشت کھانے والوں کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم ہفتے میں 1 مرتبہ آگ پر بھنا گوشت کھانے سے صحت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔